Good morning to all present here. With due respect to the freedom fighters of our country, today we are going to celebrate the 75th Independence Day. I heartily welcome all of you to the Independence Day celebration at Durgapur Ishwar Chandra Vidyasagar Public High School. In this National Celebration Day, we should all feel proud of being a part of India. India is an independent nation, gives us the freedom to follow all our rights, including the right to education and the right to speech. For almost 200 years, we were under the British rule. They treated us like slaves and tortured us. But after many struggles, we got our freedom. Each and every government and private sectors of India arrange different cultural programs to make the day memorable. Our main motive for the day is to remember the significant contributions of our freedom fighters who sacrificed everything for us. We recall their great sacrifice and their daring efforts. It is our responsibility as proud citizens of India to sincerely perform our duty and progress together for the growth and development of our country. Keeping the sacrifices of our ancestors in mind, we should take an oath to carve a better future for our nation. Jai Hind, Jai Bharat. Now I will request our principal ma'am to hoist the flag. वंदे मातरम वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्रयोत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदुलशोभिनी सुभाषिणी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वन्दे मातरं, वंदे मातरम, वन्दे मातरं, वंदे मातरम। वन्दे मातरम्। Thank you, ma'am. Now a dance will be performed. যারা রইল তোমার ভেঙে ফেল করলে তোমার রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদি কারা রইল তোমার ভেঙে ফেল করলে তোমার রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদি বলিও নিশান বাজাদর গোলা নিশান ধ্বংস নিশান রূপ প্রাচীর প্রাচীর বেদি বলিও নিশান বাজাদর গোলা নিশান ধ্বংস নিশান রূপ প্রাচীর প্রাচীর বেদি কারা রইল তোমার তেল ঘরে লোপাট রক্ত জমাট শীতল পূজার ভাষণ দেবী
বাজনা বাজা কে মালিক কে সে রাজা কাজলের বাজনা বাজা কে মালিক কে সে রাজা সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্য পেরে সাজা মুক্ত স্বাধীন সত্য পেরে হাসি ভগবান করবে হাসি সর্বনাশী শিখায় হিন্দুত্ব কেড়ে তারা রইল বাবা ঢেলে ফেল কর্ণের পাট রক্ত জমাট শিকল দুটার ভাষণ বেরি পাগলা ভোলা দেরে দে প্রলয় দোলা ওই পাগলা ভোলা দেরে দে প্রলয় দোলা দারুদ গুলা জোরসে ধরে হ্যাচ কাটালে দারুদ গুলা জোরসে ধরে হ্যাচ কাটালে হার হাত হায়দারি হাত কাঁধলে দুন্ধুবি ডাক ডাক করে ডাক মৃত্যুকে ডাক জীবন মানে তারা রইল ভগবান ভেঙে ফেল দর্দের পাঠ রক্ত জমাট শিকল পূজার পাশার বেরি নাচে ওই কাল বসে কি কাটাবি কাল বসে কি নাচে ওই কাল বসে কি কাটাবি কাল বসে কি দেখি ভিমকারা রই ভিত্তি নারী দেখি ভিমকারা রই ভিত্তি নারী লাঠুমার ভাঙলে তালা যত সব বন্দিশালায় আগুন জ্বালা ফ্যাড পানি লাঠুমার ভাঙলে তালা যত সব বন্দিশালায় আগুন জ্বালা ফ্যাড পানি তারা রইল ভোকামার ভেঙে ফেল করলে কত রক্ত জমাট শিকল পূজার বাসন বেদি তারা রইল ভোকামার ভেঙে ফেল করলে কত রক্ত জমাট শিকল পূজার বাসন বেদি ওরে তরু মিশন বাজা তোর প্রলয় মিশন ধ্বংস নিশান দুর্গ প্রাচীর প্রাচীর বেদি ওরে তরু মিশন বাজা তোর প্রলয় মিশন ধ্বংস নিশান দুর্গ প্রাচীর প্রাচীর বেদি তারা রইল ভোকামার ভেঙে ফেল করলে কত রক্ত জমাট শিকল পূজার বাসন বেদি রক্ত জমাট শিকল পূজার বাসন বেদি রক্ত জমাট শিকল পূজার বাসন বেদি
শ্রেষ্ঠ আসন লবে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে আজ এক মহান পবিত্র দিন। 1757 সালের 23শে জুন স্বাধীন ভারতের দিবাকর অস্তমিত হয়। 1947 সালের 15ই আগস্ট আমাদের দেশ প্রায় 200 বছরের ব্রিটিশ শাসনের পরাধীনতার নাগপাশ থেকে শৃঙ্খল মুক্ত হয়। স্বাধীনতা যে কোনো দেশ, যে কোনো জাতির কাছেই বিশেষভাবে কাম্য। কিন্তু এই স্বাধীনতা একদিনে আসেনি। দীর্ঘকাল ব্রিটিশ শাসকের হাতে দুঃখ, দুর্দশা, লাঞ্ছনা সহ্য করে, কত শত শহীদের রক্তে স্নান করে, শত শত অমর প্রাণের আত্মদানে আমরা এই স্বাধীনতা পেয়েছি। স্বদেশের প্রতি, স্বজাতির প্রতি মানুষের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আজও বর্তমান। যে কোনো মূল্যে স্বদেশের মর্যাদা রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। স্বদেশ প্রেমের অর্থ দেশকে ভালোবাসা, দেশের কল্যাণ সাধন করা, দেশকে গৌরবময় আসনে অধিষ্ঠিত করা। তাই আজ এই পবিত্র দিনে ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান, সেই সব অমর প্রাণ ভারত মাতার বীর সন্তানদের জানাই শত কোটি প্রণাম। রাজা রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুল প্রসাদ সেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম এরা তাদের সুতীক্ষ্ণ লেখনীর মাধ্যমে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্বে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও বন্দে মাতরম মন্ত্র, স্বামী বিবেকানন্দের সেবা, দেশাত্মবোধ ও স্বাধীন চেতনা সমগ্র বাঙালি জাতিকে জাতীয়তাবোধে উজ্জীবিত করে তুলল। জাতীয় আন্দোলনের প্রথম দিকে যে সমস্ত বাঙালি নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অশ্বিনী কুমার দত্ত, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন চন্দ্র পাল প্রমুখ। বাঙালি জাতীয়তাবোধে কুঠারাঘাত করলেন 1905 সালে লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে। শুরু হয়ে গেল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন। এই সময় রজনীকান্তের মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেই রে ভাই, দিন দুঃখিনী মা যে তোদের এর বেশি আর সাধ্য নাই, বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত করে তুলল। হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃত্ববোধকে সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাখি বন্ধন উৎসবের আয়োজন করেন। তিনি গাইলেন বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল, পুণ্য হোক পুণ্য হোক পুণ্য হোক হে ভগবান। ভারতের মুক্তি আন্দোলনের অপর একটি ধারা সন্ত্রাসবাদ। বাংলায় সন্ত্রাসবাদে নেতৃত্ব দিলেন ঋষি অরবিন্দ ঘোষ। আজ 15ই আগস্ট বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষের জন্মদিন। তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল। একদিকে অগ্নিমঞ্চে দীক্ষিত বিপ্লবী দলের রক্তাক্ত সংগ্রাম, অন্যদিকে গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন। একদিকে ভারত ছাড়ো, অন্যদিকে নেতাজি সুভাষচন্দ্রের আজাদিন ফৌজের দিল্লি চলো আহ্বান। নেতাজির উদাত্ত কণ্ঠে দেশবাসীর প্রতি আবেদন, তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। এই আহ্বানে সমুদ্র হিমাচল সারা ভারত আন্দোলিত হয়ে উঠল। ভারত মাতার শত শত বীর সন্তানের কথা আজ মনে আসে। তাদের সকলকে জানাই শত কোটি প্রণাম। ভারত মাতার শৃঙ্খলা মোচনে এগিয়ে এসেছিলেন বীরাঙ্গনা মহিলারাও। মাতঙ্গিনী হাজরা, কল্পনা দত্ত, প্রীতিলতা ওয়াদেদার, সরোজিনী নাইডু প্রমুখ। দেশের ঐক্য, সংহতি, অখণ্ডতা রক্ষা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব। আমরা করেছি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য। আমরা অখণ্ড দেশ ও জাতি গড়ার স্বপ্ন সার্থক করব। আমরা প্রত্যেক ভারতবাসী দেশের ঐক্য, সংহতি, অখণ্ডতা রক্ষা করা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।
আমরা বলেছি বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, আমরা অখণ্ড দেশ ও জাতি গড়ার স্বপ্ন সার্থক করব। আমরা প্রত্যেক ভারতবাসী দেশের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা রক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ থাকব। 1908 সালের 11ই আগস্ট মাত্র 18 বছর 7 মাস বয়সে বাংলা তথা ভারতে অগ্নিযুগের সর্বকনিষ্ঠ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেলেন। এরপর সমগ্র তরুণ সমাজের সাহস ও স্বদেশ প্রীতি বহু গুণে বেড়ে গেল। আমি গীতা পড়েছি, তাই আমার মৃত্যু ভয় নেই। রাজপুত নারীরা যেমন নির্ভয়ে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে জহর ব্রত পালন করত, আমিও তেমন নির্ভয়ে দেশের জন্য প্রাণ দেব। নির্ভীক ক্ষুদিরামের শেষ উক্তি, আমি বোমা বানাতে জানি, সেই বিদ্যা ভারতের আরো যুবকদের শিখিয়ে যেতে চায়। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিনি সহাস্যে মুক্তিপণ তার সাধ্য করেছিলেন। তাই তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা নিবেদন করছি তারই প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। ধন্যবাদ। বন্দে মাতরম। একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। হাসি হাসি করব ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী। আমি হাসি হাসি করব ফাঁসি, দেখবে ভারতবাসী। একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। কলের বোমা তৈরি করে দাঁড়িয়েছিলাম রাস্তার ধারে মা গো। বড় লাটকে মারতে গিয়ে মারলাম আর ইংল্যান্ডবাসী। একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। শনিবার বেলা 10টার পরে জজ কোর্টেতে লোক না ধরে মা গো। হলো ভিড়ামে দ্বীপ চালান মা, ক্ষুদিরামের ফাঁসি। একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। 12,33 কোটি রইল মা তোর বেটা বেটি মা গো। তাদের নিয়ে ঘর করিস মা, বহুদের করিস দাসী। একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। 10 মাস 10 দিন পরে জন্ম নেব মাসির ঘরে মা গো। তখন যদি না চিনতে পারিস, দেখবি গলায় ফাঁসি। আমা তখন যদি না চিনতে পারিস, দেখবি গলায় ফাঁসি। একবার বিদায় দে মা, ঘুরে আসি। থ্যাংক ইউ। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा,
वह सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। बस नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पा दिलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत है, बस प्यारी माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। जन्म जन्म तेरा हुआ दीवाना, मैं झूमो न चुकाओ तेरा प्यार का तराना। जीना नहीं सोचा नहीं दुनिया की दौलत नहीं, बस लुटना तेरा प्यार का तराना। एक नजर जब से हुआ तेरा, दुनिया तब तो मेरी दम के महके रे। तेरा चेहरा सूरज जैसा चांद सी ठंड है प्यार में। वंदे मातरम, वंदे मातरम,
अपने देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमारे देश भारत को सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद आजादी मिली थी। आजादी कहे या स्वतंत्रता, यह एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरा आसमान समाया हुआ है। आजादी एक स्वाभाविक भाव है। यदि एक बीज को भी धरती में दबा दे तो वह धूप और हवा की चाहत में धरती से बाहर निकल ही आता है, क्योंकि स्वतंत्रता ही जीवन है। स्वतंत्रता के बिना जीवन का कोई अस्तित्व नहीं। व्यक्ति को पराधीनता में चाहे कितना भी सुख प्राप्त हो, उसे वो आनंद नहीं मिलता जो स्वतंत्रता में कष्ट उठाकर भी मिल जाता है। तभी तो कहा गया है, पराधीन सपने हूँ सुख नाई। सदियों से भारत अंग्रेजों की दास्ता में बंधा हुआ था। उनके अत्याचार से जन जन त्रस्त था। खुली हवा में सांस लेने को व्याकुल भारत में आजादी का पहला बिगुल सन 1857 में बजा। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे वीर देशभक्तों ने अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया। किंतु कुछ कारणों से देश गुलामी के बंधन से मुक्त नहीं हो सका। अनेक क्रांतिकारियों और देशभक्तों के वर्षों के अथक प्रयास और बलिदान से आजादी की गौरव गाथा लिखी गई है। जिस देश में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, नेताजी सुभाष जैसे क्रांतिकारी हों और महात्मा गांधी, सरदार पटेल, तिलक और नेहरू जी जैसे देशभक्त मौजूद हों, उस देश को गुलाम कौन रख सकता था। ये आजादी अमूल्य है, क्योंकि इस आजादी में हमारे असंख्य पूर्वजों का संघर्ष, त्याग तथा बलिदान समाहित है। वंदे मातरम और इनकलाब जिंदाबाद की गर्जना करते हुए अनेक वीर देशभक्त फांसी पर झूल गए। 13 अप्रैल 1919 का जालियांवाला हत्याकांड, वो रक्त रंजित भूमि आज भी देशभक्त नर नारियों के बलिदान की गवाही देती है। इसलिए आजादी का उत्सव उन महान देशभक्तों को याद किए बिना अधूरा है। इसलिए कवि प्रदीप ने कहा था, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हमें अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि हम एक स्वतंत्र राष्ट्र में जन्मे हैं। साथ ही हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी राष्ट्र है और हमारी ताकत इसकी विविधता में, एकता में निहित है। आज कृषि से लेकर तकनीक तक हर क्षेत्र में हमारे देश को दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल किया जाता है। हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें और आगे बढ़ते जाना है, ताकि हम बड़े और बेहतर हो सके। आज हम पूरी दुनिया में अग्रणी 5 सैन्य शक्तियों में गिने जाते हैं और इसका श्रेय हमारे बहादुर सैनिकों को जाता है, जो दिन रात हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं, ताकि हम अपने देश में शांति से जी सके, अपने घरों में चैन की नींद सो सके। वे न केवल हमें हर संभव आतंकवादी हमले से बचाते हैं, बल्कि देश में किसी भी आपदा के आने पर बचाव कार्यों के लिए भी सदैव उपलब्ध रहते हैं। हम सब देशवासियों को उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। कभी ठंड में ठिठुर देख लेना, कभी तपती धूप में जलकर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। अंत में मुझे केवल यह कहना है कि कोई भी राष्ट्र परिपूर्ण नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी खूबियां और खामियां हैं। एक राष्ट्र की दूसरे से तुलना करना एक निरर्थक कार्य है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र अपने आप में अद्वितीय है। इस स्वतंत्र देश के नागरिक होने के नाते हमें अपने आप से ये वादा करना है कि हम अपने देश को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाएंगे, ताकि हमारे देशभक्तों और शहीदों का बलिदान व्यर्थ न जाए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।
मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है तेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। ला 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 ला, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। ला 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 ला, इसके वास्ते निसार है मेरा तन तेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। शांति का उन्नति का प्यार का चमन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। थैंक यू। आह्वान प्रचारित सवितम उदार वाणी, हिंदू बौद्ध शिख जैन पारसिक मुसलमान ख्रिस्टानी। পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন পাশে, প্রেম হার হয়ে গাথা জনগণ ঐক্য বিধায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা।
কখনো অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী হে চির সারথি তব রথ চক্রে মুখরিত পথ দিন রাত্রি দারুণ বিপ্লব মাঝে তব শঙ্খ ধ্বনি বাজে সংকট দুঃখ ত্রাতা জনগণ পথ পরিচায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা জয়